بیگانی دا تے میرا حوصلہ کیوں آزمائی جے نہیں لڑنی جنگ کربل دی تے مینوں کیوں جرنیل بنائی وقت شمر دے سامنے آن دی مادا تے میں تو خیمہ کیوں پٹوائی مینوں سمجھ کے پتر بیگانی دا تے میرا حوصلہ کیوں آزمائی میں ٹر وجنا تے تمہاں پوچھ سی تے کیوں تھی بن کے شیر مرائی عزیزان گرامی جدو میری ماں میری وقاو نے اپنے ویر دے لفاظ سننے میری ماں دی ڈال نکل گئی ہے اکیا غازی او میرے خیمے دا پردار ہے حسین نو پتا ہے اور غازی ٹر گیا میرے ویر پھر واپس نہیں آنا شیخ پرندے غیور نوجوانوں میری ماں فرماندے نے غازی میں کون ہاں تسی میرے آقا ہو تسی کون ہو میں نوکر ہاں میرے امامی ہو غازی پھر اپنے آقا دی گل منی دی ہے اپنی امام دی گل منی دی ہے آقا جی میں حکم کر دے گو غازی جا خیمے دے وچ ٹر جا عزیزان گرامی غازی جدوں خیمے دے وچ چلے گئے نے او کربلا دی دھرتی دا منظر ویکھتے سی حسین نے کتنیاں قربانیاں دتیاں نے آ تیریاں لڑائیاں ختم نہیں دیاں قسم رمزی حسین سب کا سجا کے جس نبیاں دے سلطان دا کلمہ پڑھ لیا ہے حسین کو جان نال ود کے پیار کرے عزیزان گرامی جدو غازی عباس اپنے خیمے دے اندر گئے نے چھوٹی جی سیدہ دی ہے جدی 5 تو 6 سال عمر ہے 4 تو 5 سال بھی دستے نے سیدہ دی آگے دیے چاچو جی میرا ویر نکا جائے لی اسگر ہے جدی زبان لکڑی وانگو خوشک ہو گئی میرے ویر دے لب سک گئے چاچو جی اگے میں بنگوڑے دے کول جاتی سا اگے جھولے دے کول جاتی سا علی اسکرن کر کے ہاتھ کردا سی چاچو جی کون کول گئی علی اسکر دے باجو تھلے ہو گئے اکھاں تاڑے لگ گئیاں نے میں چوڑ خیمے دے اندر گئی چاچو جی پانی کدرے نہیں ملیا جس خیمے وچ گئیاں انہاں کہ سکینہ پانی ہوندا سی جنوں پانی سب تو پہلے دیندے چاچو جی میرے خیمے وچ سب سیدہ دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں آئیاں نے میرے تو پانی منگدیاں نے بھتیجیاں نو چاچیاں تے مان دے نے چاچو جی پانی چاہیدا آگے جدو سیدہ دی نے اتنی گل کیتی ہے وفادار غازی دی ٹھا نکل گئی ہے اکھیا سکینہ تیرا بابا نہیں جان دیتا ویرہ نال پیار کرنا لیو میری شہادت 1 سال تک یاد رکھو گے تیرا بابا نہیں جان دیتا اتنی گل کی تھی سیدہ سکینہ روندیاں بہر نکلیاں آندیاں نے چاچو جی تسی تے بابا کو چھوڑو میرا ویر جاندا ہے تے کوئی گل نہیں میں صبر کر جاگی جدو خیمے تو قدم پیر رکھیا ہے اوے حضرت غازی جلدی نال غازی عباس اٹھے نے علم دا وارث اٹھیا ہے آ کے قدماں تے ہاتھ رکھے نے اکیا سیدہ دی ناراض نہ ہوئی اکے فاطمہ سغرا دا نام نہیں لکھیا فاطمہ سغرا دا نام نہیں لکھیا تسی ناراض نہ ہویا تے آؤ میں طریقہ دسنا آ مشکی دا میرے خیمے دے وچ پیا ہویا ہے میں تیرے بابے دی بارگاہ وچ جانا جدو تیرے بابے دے قدماں وچ بیٹھا ہواں اے مشکی دا لے کے آ جایا جے میرے کندھے تے پایا جے اگو میں جانا تے میرا آقا حسین جان ہے عزیزان گرامی مشکی دا سیدہ سکینہ نے پکڑیا ہے غازی عباس جب امام حسین دے سامنے گئے نے انج پہ گئے نے جویں پیر دے سامنے مرید باندا ہے نظر چکیاں ہوئیاں نے ادھر سیدہ سکینہ مشکی دا لے کے آ گیا نے غازی عباس دے کندھیاں تے پایا کے وفادار غازی اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے امام حسین کو پتہ چل گیا اور غازی جائے گا ایمانداری دی قسم گل ہے جدو غازی اٹھ کے کھڑا امام علی مقام اٹھ کے کھڑے ہو گئے اوے غازی حسین دے قدماں وچ گر گئے نے آندے نے آقا میں مکے وچ مدینے وچ بولیا تساں کیا
जाना वा वीर अखियां दे चश्मे खुदे ने वीर बाहियां दियां ने जदों गाजी अब्बास चले ना मेरी मां दी डाली मेरी मां दी डाली के आगे गाजी जिया का गाजी जिया का एक बार मिलते जाना गाजी वापस देने मेरी मां ने सीने न लगाया है फिर गाजी इजाजत लेके चले फिर मेरी मां ने आवाज दी क्या गाजी जिया का क्या गाजी मिलते जाना चार बारी सैयद आदा अपने वीर गाजी नु मिलने नाले चेहरे नु देने नाले सीने नाल लाते ने जदों गाजी टुरे ने क्या मेरे खास खास या पास जानी देख कलमन यार खुदा करके तेरे दाग गुलामी तू जान सदके ते बाबा दसिया सजन वफा करके मोड़े मशक ते हथ तलवार फड़ के ते किथे चले गए के सगन जुदा करके सब हजरत गाजी मुख वैसन एक बार ते बोल फिरा मेरी मां मेरे मकाम में 4 बार आवाज दी गाजी गाजी मिलते से मेरी मां को पता गाजी हुन पिछड़िया ते फिर नहीं मिलेगा गाजी जिस वक्त चौथी मरतबा चले ने तलवार म्यान दे विच कटी तवज्जो करें जरा जिस वक्त म्यान दे विच गाजी ने तलवार कटी मेरी मां ने मकाम फरमाने गाजी तलवार का की करना है गाजी ने रब काबा दी कसम करबला च जंग करने की इजाजत दी नहीं गई हुसैन इजाजत नहीं दी आका जिन्हां दुनिया दे जालिमां ने पानी ना दिता आज हैदर करार दा पुत्र वेख्या जिन्हां दा सर किवें कलम करदा है मेरी मां ने फरमाया नहीं असां पानी दे प्यासे नहीं असां दे हौज़े कौसर दे वारिस हां गाजी इस तलवार नाल पानी लेके नहीं आना जे तलवार नाल पानी लेके आए और यकीन लिखणगे कि हुसैन और अली दे पुत्र जेड़े ने पानी वास्ते लड़ते रहे ने असी ते नाने दी शरीयत वास्ते आया नाने दे कुरान वास्ते आया इंज करके गाजी ने तलवार पकड़ी इंज मुट्ठी नु पकड़ के कोने तो पकड़ के गाजी ने अपने घुटने ते मार के दो टोटे करके जमीन ते सट छड़ी आगे तलवारां ने आगे नेज़े ने आगे दुश्मन खड़े ने भाई हजार का लश्कर भी 28,000 का भी मुख्तलिफ रिवायात में रियादुल कुद्स के अंदर में पढ़ा है 1,45,056 बंदा हुसैन के मुकाबले में आया 1,45,056 बंदा एक बंदा 72 करते एक इतने बढ़िए ते 2,000 बंदा बनता एक बंदे को मारने वास्ते मेरे इमाम करबला दी सरजमीन च 1,000 बंदा इकट्ठा हो के मेरे सैयद दे बच्चों को शहीद कर अजे भी हुसैन से इस तरीके से ना चलिए तो साडा जिहड़ा पुज़ दुनिया ते बंदा है सिर्फ शहादत सुनो तक नहीं हुसैन का किरदार अपना यार मेरे इमाम अली मकाम ने आख्या गाजी तलवार छोड़ दी थी अजीजान ग्रामी आख्या जिथे मुल्क वफा दी हद मुकदी